Lijep pozdrav svima, drago nam je da ste i danas malo svratili na naš kanal i da vas zanima proizvodnja voća i povrća. Bavimo se ovdje raznim temama i nadamo se da dajemo korisne savjete, pa je i danas vrijeme za novi savjet. Već smo govorili kada i zašto je potrebno skidati donje listove sa paradajza, no sada idemo i korak dalje. Naime, vrijeme je, kako sazrijevaju i drugi plodovi, da se ukloni i lišće oko gornjih rodnih grana paradajza. Upravo to je tema današnjeg videa. Kako i zašto uklanjati ostale listove na paradajzu. Kako su donji listovi u kontaktu sa površinom tla, sporije se suše poslije kiše i vlažnog vremena i često se prvo upravo na njima pojavljuju simptomi plamenjače, pjegavosti lista i pepelnice. Primjena ove agrotehničke mjere može uveliko uvećati urod, a plodovi će biti krupniji i ukusniji. Isto to se odnosi i na listove koji se nalaze višlje na stabljici, to jest kod sljedeće rodne grane. Nemoguće je zamisliti vrt bez paradajza i njegovih ukusnih plodova. On nije zahtjevan za uzgoj, ali da bi imali odličan urod, potrebno je ipak znati kako se dobro brinuti o biljkama ovog povrća tokom vegetacije. Jedna od aktivnosti koja će nam pomoći u tome jeste uklanjanje donjih listova, odnosno uklanjanje i listova iznad naredne cvjetne grane. Kroz sam razvoj stabljike stvara se velika lisna masa koja troši vodu i hranjive tvari iz zemljišta. Zbog toga se vrtlari često susreću sa pojavom da imaju velike biljke na kojima je malo plodova ili su oni sitni. Tokom rasta donji listovi padaju na površinu zemljišta. Zbog stalnog kontakta sa tlom ostaju dugo vlažni i dolazi do pojave njihovog žućenja i propadanja. Osim toga, sprječavaju cirkulaciju zraka u donjim etažama biljke. To usporava sušenje lisne površine i površine tla nakon kiše ili zalijevanja i stvaraju se povoljni uslovi za razvoj mnogobrojnih oboljenja. Simptomi plamenjače, pjegavosti ili pepelnice najčešće se javljaju upravo na ovim listovima. Pored ovih mjera na usjevu paradajza u vrtu ili u plasteniku, potrebno je reagovati kada se pojavi žutilo. Ovakvi simptomi nam ukazuju da je previše vlage, loša cirkulacija zraka, slaba opskrbljenost tla hranjivim tvarima ili nepravilna briga o biljkama, te da je došlo do neke promjene u vremenskim prilikama. Na njima se pokazuju prvi znaci pojave raznih bolesti, koja se širi i zahvaća cijelu biljku. Zbog toga ih je potrebno i ukloniti. Upravo list paradajza nam govori kakav problem biljka ima, da li joj nečeg nedostaje ili da li nečeg ima viška. Upravo o toj temi imate poseban video, pa ga potražite na našem kanalu i saznajte šta to nedostaje vašim biljkama i kako da pravilno reagujete. Listove koji se suše, žute i na njima uočavamo simptome bolesti ili legla jaja nekih kukaca i gusjenica, potrebno je ukloniti bez obzira gdje se na biljci nalaze. Prirodna je pojava da se odbacuje staro i oštećeno lišće koje se počinje sušiti i podložno je napadu bolesti. Neke sorte stvaraju veće listove koji su gušće grupirani, ventilacija kod njih je usporena i treba biljci pomoći, odnosno ukloniti to suvišno lišće. To će poboljšati cirkulaciju i pospješiti isparavanje kapi kiše sa lisne površine. Smanjuje se također rizik od pojave gljivičnih bolesti i od gubitka vode i hranjivih tvari za održavanje ovih listova. Biljka hranjiva preusmjerava na plodove nakon što se listovi uklone.
Naravno, ne treba ukloniti ni svo lišće odjednom, već se radi u intervalima i prati se pojava bilo kakvih promjena na biljci. Uklanja se nekoliko listova tokom jedne sedmice. Ovakav tempo neće stvoriti stres kod biljke. Neke sorte paradajza su osjetljive na odbacivanje lisne mase ispod prve cvjetne grane. Požurimo li sa uklanjanjem suviše rano, može doći do negativne reakcije koja se ogleda u smanjenom broju formiranih cvjetnih pupoljaka, to jest cvjetova, ili njihovo formiranje u potpunosti izostaje. Zbog toga sa uklanjanjem lisnih grana ispod cvijeta paradajza treba pričekati kada se formiraju mladi plodovi. A vrlo bitan korak jeste da nakon uklanjanja listova te listove iznesete van iz vašeg plastenika ili vašeg vrta. Ukoliko bi se zadržali listovi na tlu, došlo bi do njihovog truljenja te bi moglo da uzrokuje različite bolesti. Listovi se sa biljaka trebaju uklanjati nježno kako ne bi na stablu stvorili neku veliku ranu koja bi postala ulaz za mnoge uzročnike biljnih bolesti i štetnika. Ovaj posao je potrebno raditi ujutro, kada je jutro suho i sunčano. Tokom dana ta rana na stablu od otkinutog lista će se osušiti i brže zarasti. Kada se plodovi na sljedećoj cvjetnoj grani formiraju i dobiju svoj konačni oblik, vrijeme je za uklanjanje sljedećih listova. Ukoliko su biljke zdrave i nema znakova oboljenja, možete sačekati da svi plodovi na toj rodnoj grani sazore kako bi uklonili listove oko nje. S obzirom da su listovi biljci potrebni kako bi obavljala proces fotosinteze i pravilno usvajala hranjiva, pogotovo kod folijarne prihrane, nije dobro uklanjati ih prerano. No, kada su se plodovi potpuno formirali, listovi na tom dijelu više nisu potrebni i slobodno ih možemo ukloniti. Na taj način, kao što smo rekli, dobivamo prozračnost i biljka je manje podložna oboljenjima. Plodovi će biti bolje izloženi suncu i pravilnije će sazrijevati. A listovi tada neće bespotrebno uzimati hranjiva za sebe, nego će plodovi dobiti priliku da postanu krupniji i zdraviji. Ovo je svakako vrlo bitan korak kako bi održali zdravlje stabljike i kako bi izbjegli pojavu bolesti. Ukoliko dođe do oboljenja samo jedne biljke, velike su šanse da se to proširi i na ostale, tako da je u ovom slučaju vrlo bitno odraditi preventivne mjere. Mi smo uklanjanje listova odradili i na stabljikama našeg čeri paradajza. Plodovi su se lijepo formirali i dosta ih je spremno za berbu. Oni se mogu brati ovako pojedinačno, ali mi ipak čekamo da svi budu crveni, jer je nekako posebno zadovoljstvo kada se ubere cijela jedna grana savršeno raspoređenih plodova. A u ovom periodu ne smijemo zanemariti i prihranu biljaka koja je jako važna. O tome smo mnogo govorili u prethodnim video savjetima, pa pogledajte sve o uzgoju paradajza na našem kanalu. Odvojite vrijeme i istražite različite teme, jer vjerujem da će vam koristiti, pogotovo ako ste vrtlar početnik. A još jedna vrlo bitna tema jeste zalamanje vrhova, to jest dekapitacija paradajza. Kod visokih sorti se vrši u zavisnosti od vremena proizvodnje, a sve u cilju regulisanja rasta biljke i broja berbi. U proljetno-ljetnoj proizvodnji vrh stabla paradajza se zakida polovinom maja, kada biljka razvije 8 do 10 rodnih grana, a u jesenjoj početkom oktobra, nakon 4. do 6. grane. Po pravilu vrh se zakida tako da iznad posljednje rodne grane ostanu 2 do 3 lista.
Na vama je da odlučite koliko rodnih grana želite imati. Mi najčešće idemo na 6 rodnih grana, jer na taj način paradajz iznese jako kvalitetne plodove. Ukoliko biljka sa daljnjim razvojem uđe duboko u jesen, plodovi će biti sitniji, a to su oni koji rastu na višljim etažama. Evo, dragi naši, to je to od savjeta za današnji video. Nadam se da će vam biti od pomoći i da ćete na vrijeme tretirati vaše biljke kako bi imali što kvalitetnije plodove.